Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Munfajiro di channel seputar tunanetra. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman semua ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih tunanetra bermain catur di aplikasi Chessmove. Nah, mungkin kalau teman-teman awas bagi yang nggak tahu itu sangat penasaran ya. Tapi kalau bagi anak tunanetra mungkin itu udah sangat familiar dan sangat biasa banget itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara tunanetra bermain catur di aplikasi Chessmove. Oke, kita langsung ke videonya. Layar utama. Bixby, Cash Reader, Chess Moves, Nah, Chessmove geser Score, ya. Accessibility Help, Accessibility. Ini menu utama ketika kita baru buka Chessmove ya. Ada score, opsi lainnya, lainnya tombol, atau titik 3 ya kalau di awas. one player, tombol, One player, two player, two tombol, player, play online, tombol, play online. play and square off, tombol, dan win up to 2. This rules of chess. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, nanti buat menu-menu yang tadi saya kasih tahu, nanti di video selanjutnya kita akan buka-buka menu itu semua ya. Sekarang kita fokus ke bermain caturnya dulu. Kita pilih bermain catur dengan komputer. Berarti kita pilih one player. Check access score. Opsi one player, tombol. Game choose your side. Nah, kalau one player itu buat bermain sama komputer. Kalau yang menu-menu lainnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Dipilih choose white, tidak dipilih choose black, tombol radio. Oke, saya akan memegang hitam ya teman-teman. Tidak dipilih choose white, tombol radio. Dan di sini ketika anak tunanetra ingin bisa bermain catur di aplikasi Chessmove, itu harus tahu tentang notasi, harus paham tentang notasi dan menguasai, karena itu kuncinya ya teman-teman. Dan di sini saya juga masih belajar, masih pemula, dan kalau ada salah-salah mohon dikoreksi. Oke, ini saya levelnya level apa ya? Start Kita game, mulai. tombol. Box chess moves E3. Nah, si komputer megang putih, dia majuin pion ke E3. Level 2. Udah level 2 aja, nggak usah tinggi-tinggi ya teman-teman. Nah, oke. Kita boleh digeser ke kanan atau ke kiri, ataupun boleh ditelusuri di layar gitu ya. Oke, kita majuin apa D4, ya? no D2, E7, black pawn selected. Nah, ini kita majuin dari E7 ke E5. E5, Queen H5. Nah, si komputer majuin menteri ataupun queen ke H5. E6, E7, D5, D6, no, D7, black pawn selected. Kita majuin delta 6. D6, bishop C4. Oke, dia majuin gajah C4. Black D5, bishop E2. Oke. S1, white king. D3, no piece. D5, D7, D8, black D6, queen D6, F3. D5, D2, E8, E7, no piece. E6, E5, E3, white pawn. Dia majuin ke F3 ya.
F3, E5, E6, E7, D2, white, D3, E7, E6, E5, E3, E2, S1, F, gram 8, Black Knight selected. Oke, kita majuin kuda di G8, D1, E2, D1, D3, F3, F7, F6, Knight F6, Queen H4. nah jadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita bermain di aplikasi Chessmove, nah itu kalau bagi notasi ya, itu kalau putih itu A1-nya ada di sebelah kiri, kalau hitam A8-nya ada di sebelah kanan, gitu ya teman-teman. F5, no piece. F6, F7, F6, Black Knight. S1, E2, E3, E4, no piece. E5, Black, E6, no piece. E7, E8, D5, D6, D7, D6, D5, E8, E7, no, Queen E7, Knight C3, E6, E5, E6, E7, E6, E5, E4, E3, E2, S1, F8, Black S1, E2, E3, E4, E5, E6, no, invalid move, percent S E7, Black, Sorry teman-teman. C4, no, C1, C8, Black, D4, no piece, E8, E7, E6, no piece, E7, Black, E6, Queen E6, B3, E5, Black, E4, E5, Black Pawn, E4, E4, F6, E4, E2, S1, F2, F6, F5, no piece, F6, Black, F S1, E2, E3, E4, White Pawn, Knight takes E4, King F1, E3, E4, Black Knight selected, E5, E6, E5, E4, E3, E2, S1, F2, F6, no piece, F5, no piece, F4, no piece, F3, no piece, F1, S1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, no, E6, E5, E6, Black Queen, E5, E4, Black Knight selected, Black Knight selected. Oke, kita majuin, dia majuin raja, kita majuin apa ya guys, enaknya aku juga bingung nih guys, sebentar. Oke, E5, E6, E7, D5, Black Pawn, D4, D5, Black, D4, no piece, D2, E7, E6, E5, no, D5, Black, E3, White, D3, E2, S1, no piece, F, Black, D3, E2, White, big, E3, E4, E5, E6, E7, Bishop E7, Queen F4, E6, E5, E4, Black Knight, E5, no piece, E4, Black Knight, E3, E4, E5, no piece, E6, E7, D5, D6, no piece, C7, Black Pawn, D7, D6, D5, Black Pawn, D6, no, E8, E7, Black Bishop, E6, Black Queen, E5, no piece, D5, Black Pawn, E7, E6, E5, no piece, E4, E5, E6, E7, Black, D5, D6, Bishop D6, Queen F3, D5, E7, E5, Black Knight, E3, E4, E5, E6, Black Queen, E5, E3, E4,
Black Knight F3 E2 S1 F gram 5 no piece Knight G5 Bishop D3 gram F6 F7 F8 E3 E4 no piece E3 E2 S1 F5 F1 gram 5 black gram F1 Oke. white king. Dia majuin ke ini ya teman-teman, dia majuin ke apa, tadi menterinya di F3, terus saya majuin kuda ke Golf 5 dan dia majuin ke apa, gajah ke Delta 3. Nah oke, kita makan menterinya ya. F3 knight takes F3 G4. Nah ini ya teman-teman, dan oke, ini permainannya saya mau selesaikan aja sampai di sini ya. Game tidak dipilih. Choose your start board chess enter abort game. Yes, game aborted. Dipilih choose your side. Nah jadi Chess itu light tadi cash big AZ cara rekam tombol tunanetra bermain catur di aplikasi Chessmove. Nah nanti di kesempatan lain kali, kesempatan nanti saya akan menjelaskan aplikasinya, dan nanti di kesempatan lain saya akan mempraktekkan cara tunanetra bermain catur offline pakai papan ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua, dan dukung terus channel seputar tunanetra. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.